gulay slice. Yan mga guys. Fresh from Quirino. Gulay is life. Ang dami guys. Yan pa oh. Ayan. May lemon. Ayan, mapakita namin naman yung mga Gulay. Yan. Yung nakasya sa table. Ano to? Kamansi, di ba? Kamansi. Puso ng saging. Saba. Utong. Masaba. Balanghoy. Ampalaya. Kamatis. Nag-iisang kalabasa. Isang patola. Lemongrass. Pechay. Kamatis. Pechay. Ni Carla. Ito na pechay ni Carla. Alokbati ni Mercy. Ay. Kalamansi. At saka ampalayang native. Ayan guys. So, gulay is life. Hi, Kulot. Hi guys. Makakain mo ba yan? Hindi. Then, chicken and duck. Nilagay muna namin dito guys. Bukas na namin aayusin. Nakabukas. Bye! Yan lang ang kwento Ma, namin ba't di mo today.